1911, Residencia Regina. Ito yung unit, studio unit. Ito siya. Meron siyang pinaka-aparador. Ayan. Ayan. Tingnan natin isa-isa ha. Buksan natin. Ayan. Ayan. Oops. Ito. Oops. Ito. Ito yung. Sige, ito. Ayan. May tatanggalin naman yung ibang gamit dito. Ayan. Ayan. Tapos, ayan. Typical lang din yun. Kung ano yun nandito, yan din. Meron isang dining table. Meron siyang isang bed. Tapos may aircon. Ito yung laundry cage. Meron siyang stand fan. Ito laundry cage to kung tawagin. Ayan. Laundry cage. Pwede rin nalagyan na ng dustpan. Itong window view niya. Ayan. Tapos, as usual, ayan. Oops. Ito yung ref. Ayan. Ito yung tawag, yung range hood. Okay. Lavatory. Oops. Yung mga yan, oh. Yung pinaka yung breaker. Yung mga ito, pwede naman tanggalin yan eh. Tapos ito, meron na siyang ito na yung pinaka CR. Yung CR, meron shower, meron din shower heater. Ito yung pinaka toilet bowl. Oops. Ayan.